Hello students, I welcome you all to this English class. I welcome all plus two second year students of Odisha, those who are reading in CHC pattern of Arts, Science and Commerce. Yes, today we will discuss about this Prose, the first lesson, my greatest Olympic prize. Previously, we have started it and we have read already Unit 1 and Unit 2. Today we will discuss about Unit 3. So let's discuss it on our mobile screen and understand them line by line in our mother tongue. So come, let's discuss. Now students, we will read the text. That night I walked over to Luz Long's room in the Olympic Village to thank him. I knew that if it had not been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation, and a dozen other things. Next paragraph. When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. Lutz would go out to the field the next day trying to beat me if he could, but I knew that he wanted me to do my best, even if that meant my winning. Next paragraph. As it turned out, Lutz broke his own past record. In doing so, he pushed me onto a peak performance. I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 1/4 inches, he was at my side, congratulating me, despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away. Lutz shook my hand hard, and it wasn't a fake smile with a broken heart sort of grip either. You could melt down all the gold medals and cups I have, and they wouldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for Luz Long at that moment. I realized then, too, that Luz was the epitome of what Parade de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in his mind when he said, "The important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well." Now students, we will discuss about the new words we met across this part of the text in our mother tongue. Let's note them. Olympic Village, Olympic ଖେଳାଳି ଓ ଅଫିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ, probably ସମ୍ଭବତଃ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବସାଘର, ବିଟ୍ ପ୍ରତିହତ କରିବା, ୱିନିଂ ବିଜୟ, ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କୌଣସି ଘଟଣାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ପିକ୍ ଶିଖର, ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଷଣକରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଭୂମି ଛୁଇଁଲେ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇବା, ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଗ୍ଲେୟାର ଏଟ୍ କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିବା, ୟାର୍ଡ ଗଜ, ଫେକ୍ ମିଛ, ବ୍ରୋକେନ୍ ହାର୍ଟ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଗ୍ରିପ୍ ମୁଠା ଦୃଢ଼ କରି ଧରିବା, ପ୍ଲେଟିଂ ଆସ୍ତରଣ, ରିଏଲାଇଜ୍ ବୁଝିପାରିବା, ଏପିଟୋମ୍ ପ୍ରତୀକ, ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅତି ଦରକାରୀ, କନକ୍ୱେ ଅଧିକାର କରିବା ଜିଣିବା. Now students, we will understand the text line by line. That night I walked over to Luz Long's room in the Olympic Village to thank him. That night କହିଲେ ସେହି ରାତିରେ, I walked over ମୁଁ ବୁଲିଗଲି to Luz Long's room, Luz Long ରୁମ୍କୁ, in the Olympic Village, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜରେ ଥିବା, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଫିସିଆଲ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ରହନ୍ତି, ଟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ହିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ. ଧାଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା, ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଭିଲେଜରେ ଥିବା ଲୁଜ୍ ଲଙ୍ଗଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ. I knew that if it hadn't been for him, I probably wouldn't be jumping in the finals the following day. ଆମେ ବୁଝିବା, I knew that ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ, if it hadn't been for him ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ, I probably would not be jumping ମୁଁ ସମ୍ଭବତଃ ଡେଇଁ ପାରିନଥାନ୍ତି in the finals ଫାଇନାଲରେ the following day ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ. ଧାଟିର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିବା, ଯଦି ସେ ମୋତେ ସେତିକି ଟିପ୍ସ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ସେତିକି ସୂଚନା ଦେଇନଥାନ୍ତେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଅଲିମ୍ପିକରେ ମୁଁ ହୁଏତ ସମ୍ଭବତଃ ଡେଇଁ ପାରିନଥାନ୍ତି. We sat in his quarters and talked for 2 hours about track and field, ourselves, the world situation and a dozen other things. ଅର୍ଥାତ୍ we sat in his quarters କହିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବସିଲୁ and talked for 2 hours 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥା ହେଲୁ about track and field, ଟ୍ରାକ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ବିଷୟରେ, ourselves ଆମ ବିଷୟରେ, the world situation ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ and a dozen other things ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ଡଜନ କଥା ହେଲୁ.
When I finally got up to leave, we both knew that a real friendship had been formed. When I finally got up to leave, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, we both knew that ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ a real friendship ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା had been formed ହେଇସାରିଥିଲା, ଗଠନ ହେଇସାରିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ଆମେ ଉଭୟ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇସାରିଛି। Luz would go out to the field the next day and trying to beat me if he could. Luz would go out କହିଲେ Luz ଯିବେ to the field କୁ the next day ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ trying ଚେଷ୍ଟା କରି to beat me ମୋତେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ if he could ଯଦି ସେ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନ Luz ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବେ ମୋତେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। But I knew that he wanted me to do my best even if that meant my winning. ଆମେ ବୁଝିବା ବଟ୍ ଆଇ ନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ମି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟୁ ଡୁ ମାଇ ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋର ଭଲ କରେ ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଏମିତିକି ଦ୍ୟାଟ୍ ମେଣ୍ଟ ମାଇ ୱିନିଂ ତାହା ମୋର ବିଜୟ ବି ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଖେଳରେ ଭଲ କରେ ଏମିତିକି ତାହା ମୋର ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆଉଟ୍ ଲଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଲଜ୍ ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼। ଲଜ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ହିଜ୍ ଓନ୍ ପାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅତୀତ ରେକର୍ଡ଼କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ଅନ୍ ଟୁ ଏ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଇନ୍ ଡୁଇଂ ସୋ କହିଲେ ସୋ ବୋଲେ ଏପରି, ଇନ୍ ଡୁଇଂ ଅର୍ଥ କରି, ସେ ଏପରି କରି ହି ପୁଶ୍ଡ ମି ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଟୁ ଏ ପିକ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି କରି ସେ ମୋତେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। I remember that at the instant I landed from my final jump, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 1/4 inches. He was at my side congratulating me. अर्थात I remember that मोर मने अच्छी जे at the instant से क्षण I landed मु भूमि छुईली अर्थात मु डेंगी पड़िली from my final jump मोर फाइनल जंप रे the one से गोटिक which set the Olympic record जहाँकि ओलंपिक रेकर्ड रखिथिला of 26 feet 5 1/4 inches अर्थात 26 फुट 5 एवं 1/4 इंच रो। He was at my side से मो पाखरे थिले congratulating me मते से अभिनंदन जनाउथिले। Despite the fact that Hitler glared at us from the stands not 100 yards away, Lutz shook my hand hard and it wasn't fake smile with a broken heart sort of grip either. Despite the fact कहले सेही विषय सत्वे को विषय दैट जहाँकि हिटलर ग्लैड एट अच हिटलर आमको क्रोधपूर्ण दृष्टि चाहूले फ्रम द स्टैंड रे नॉट ए 100 yards एवे 100 गज दूर भी नुहे। लज सुक माय हैंड हार्ड लज मो सहित दृढ़ करमर्दन कले अर्थात हैंडसेक कले। एंड इट वाज नॉट ए फेक एवं यह मिछ नथिला यह फल्स नथिला। स्माइल विथ ए ब्रोकन हार्ट गोटे भग्न हृदय रे मुहरे स्मित हास्य सहित सर्ट अफ ग्रिप एक दृढ़ करमर्दन ऐदे। अर्थात जेतेबेले मु एक ओलंपिक रेकर्ड स्थापन कली सेतेबेले लज मो सहित दृढ़ करमर्दन कले ताहा किछि मिछ नथिला ताहा हृदय सहित थिला। स्माइल विथ ए ब्रोकन हार्ट जेहेतु से हार जाइछन्ती तेणु से भग्न हृदय रे गोटे स्मित हास्य सहित मो सहित दृढ़ करमर्दन कले। You could melt down all the gold medals and cups I have and they wouldn't be a plating on the 24-carat friendship I felt for long at that moment. हम बुझिबा you could melt down तुम मेल्ट करि परिबो मोर समस्त गोल्ड मेडल एवं कप and they wouldn't be a plating ताहा एक आस्तरण होई परिबोनी on the 24-carat friendship आमे जो 24-carat friendship गठन कलु जहाँकि लोजलंग सहित मु एई सुंदर बंधुत्व अर्जन कली ताहा मोर एई सुंदर बंधुत्व अधिक होई परिबो नाही। आई फेल्ट फॉर लोजलंग जहाँ मु लोजलंग पई अनुभव करथिले एट दैट मोमेंट से मोमेंट रे से मुहूर्त रे। अर्थात मु आज पर्यंत जो गोल्ड कप सिल्वर कप आनी सेगुड़ी जदि तरल प्लेटिंग करवा बा आस्तरण करवा ताहा एई लोजलंग सहित जो 24 कैरेटर अर्थात श्रेष्ठ बंधुत्वर जो निर्देशन पाई ताठारू अधिक हो पारिबो नाही बोली मु अनुभव कली से मोमेंट रे। आई रियलाइज्ड देन थ्रू दैट लॉज वाज द एपिटोम ऑफ व्हाट Prose de Coubertin, founder of the modern Olympic Games, must have had in mind when he said, "The important thing in Olympic Games is not winning but taking part." I realized then, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲି that Luz was the epitome, ଲୋଜଲଙ୍ଗ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ of what Prose de Coubertin, ଯାହାକି Prose de Coubertin, the founder of modern Olympic Games, ଯିଏକି ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ର ନିର୍ମାତା, must have had in mind,
से निश्चित भाव में मन भितर से रखिले व्हेन ही सेड जेतेबेले से कहले द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज अर्थात ओलंपिक गेम रो गुरुत्वपूर्ण विषयटी होउछि इज नॉट विनिंग जिणिबा नुहे बट टेकिंग पार्ट केवल अंशग्रहण करवा अर्थात हम बुझीपर से मुहूर्त में मुझे अनुभव करुली जे लुज लंग गोटे प्रतीक थे जहाँकि पेरे डी कुबर्टिन कही जी कि ओलंपिक खेल निर्माता से कही मन भितर गोटे चिंताधारा रखी जे ओलंपिक खेल जीतवा गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा नुहे ओलंपिक खेल में भाग नेबा एक गुरुत्वपूर्ण कथा ताहा प्रकृत में सत एवं लुज लंग होउछंती ताहार एक मूर्तिमंत प्रतीक द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कंक्वेरिंग बट फाइटिंग वेल द एसेंशियल थिंग कहले अति दरकारी जिनिस इन लाइफ जीवन में इज नॉट कंक्वेरिंग ताहा जिणिबा नुहे मात्र भल भाव लड़िबा आम जितवा कि हारिबा से किसी जाए आसे नहीं किंतु जीवन मुख्य लक्ष्य है आम भल भाव लड़िबा चेष्टा करवा नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस that present at the end of the unit as think it out. Question 1. When did Owens and Long realize that they had become friends? प्रश्न हम बुझिबा when did Owens and Long केतेबेले Owens आउ Long जानि पारले जे realize that they had become friends से माने संग होई जाइथिले केतेबेले जानि पारले जेतेबेले Owens Long को रूम रो उठी बाहरियो चेष्टा कले सेतेबेले से माने जानि सारले जे प्रकृत संग होई सारथिले आम लिखा ओवेन्स विजिटेड लज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज द नाइट ऑफ द डे ऑफ द ट्रायल दे टॉक्ड ओवर देयर फॉर 2 hours व्हेन ओवेन्स फाइनली गॉट अप टू लीव दे बोथ रियलाइज दैट दे हैड बिकम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 हु वाज कोबर्टिन व्हाट वाज हिज आइडिया प्रश्न बुझा हु वाज कोबर्टिन कोबर्टिन के कोबर्टिन होउछंदी मॉडर्न ओलंपिक रो फाउंडर हम लिखा Coubertin was the founder of the modern Olympic Games. Second question, what was his idea? तंग idea कौन थिला? हम लिखिबा his idea was that the important thing in the Olympic Games is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. Question number 3. Why was Lodge Long being called a fine example of Coubertin's ideal? अर्थात प्रश्न बुझा वाई वाज लज लंग बीन कॉल्ड कहीं लज लंग कहला ए फाइन एग्जांपल गोटे सुंदर उदाहरण ऑफ कोबर्टिन्स आइडियल कोबर्टिन आदर्शर गोटे संकेत बा प्रतीक बोली कहीं कहला कारण लज लंग जड़े प्रकृत खेलाड़ी से चाहूले से जीतंतु किंबा जेसे ओवेन्स जीतंतु किंतु बंधुता ही प्रथम निदर्शन बंधुता ही सर्वश्रेष्ठ किए जीतवा हारिबारे किसी जाए आसे नहीं यही चिंताधारा जहाँकि कोबर्टिन कहते से ग्रहण करने तेणु प्रतीक बोली कहुए आम आंसर लिखा लज लंग वाज ए जर्मन ही वाज ए मैन ऑफ मास्टर रेस बट ही फॉरगॉट द नाजी सुपरमेसी थ्योरी एंड हेल्प्ड जेसे ओवेन्स एंड गेव सम आइडियाज एंड टिप्स व्हेन जेसे ओवेन्स कुड नॉट सक्सीड इन द ट्रायल्स दिस आइडिया वेल मैचेस विद द आइडिया ऑफ कोबर्टिन. So he was a fine example of it. Question 4. What do you think was the greatest Olympic prize for Jesse Owens? The gold medal he won in long jump or the friendship he formed with Luz Long? प्रश्न बुझा what do you think कम भावुच was the greatest Olympic prize बड़ Olympic prize था Jesse Owens the gold medal he won in long jump से पाई गोल्ड मेडल ना the friendship he formed with Luz Long सहित से फ्रेंडशिप कले लज लंग सहित फ्रेंडशिप करते से गोटिक आम जाचे जे ओलंपिक प्राइज बेसी नाला बड़ प्राइज था सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति थिला लज लंग सहित बंधुता तेणु आम कहवा द फ्रेंडशिप ही फॉर्मड विथ लज लंग वाज द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज फॉर जेसे ओवेन्स. देन स्टूडेंट्स वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज डूइंग विथ वर्ड्स. ए childish is an adjective we can make it an adverb by using ly childishly. Now add ly to make the following adjectives adverbs. पिला माने चाइल्डिश गोटे एडजेक्टिव ताको आम एडवर्ब कर परिबा सेतरे ly जोग करी जेमति कि चाइल्डिश रे ly मिसले चाइल्डिशली. वर्तमान नाउ एड ly टू मेक द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स. वर्तमान तले किछि एडजेक्टिव देइछि ताको एडवर्ब रे परिणत करो. एटा बेसी इजी अछि हम करि परिबा. फर्स्ट अछि इजी इजीली, रियल रियली, बिटर बिटरली, डिसगस्टेड डिसगस्टेडली, क्लियर क्लियरली, फिजिकल फिजिकली, फ्रेंड फ्रेंडली, फाइनल फाइनली, certain certainly, sudden suddenly. Number B, replace the italicized words in each of the following sentences
with idiomatic expressions given in brackets. प्रश्न बुझा रिप्लेस कले बाहर कर दियो आउ गोटे रख दि इटालिसाइज्ड वर्ड्स जहाँ इटालिसाइज्ड वर्ड अच्छी से बाहर कर दिए आउ गोटे वर्ड रख इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस तल प्रत्येक वाक्य विथ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जहाँकि आलंकारिक प्रयोग अच्छी गिवन इन ब्रैकेट्स ये ब्रैकेट रे किसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन आलंकारिक प्रयोग शब्द अच्छी ताकू रखी से इटालिसाइज्ड वर्ड को काटी दियो. नंबर 1 द प्लान वाज केयरफुली केप्ट सीक्रेट. आम बुझा सीक्रेट एटी अच्छी इटालिसाइज्ड वर्ड ताकू बाहर कर दिया आम अंडर रैप्स लिखिपर. द प्लान वाज केयरफुली केप्ट अंडर रैप्स. तेंदुलकर्स डबल सेंचुरी इज द हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर इन ए one-day क्रिकेट मैच. आम कहीपर ये इटालिसाइज्ड वर्ड अच्छी द हाईएस्ट एवर आम कौन लिखा ये आम लिखा एन ऑल टाइम हाई आम लिखा तेंदुलकर्स डबल सेंचुरी इज एन ऑल टाइम हाई इंडिविजुअल स्कोर इन ए one-day क्रिकेट मैच. नंबर 3 you would never guess he was a security guard. He doesn't appear to be suited to the job. एटी इटालिसाइज्ड वर्ड अच्छी appear to be suited to the job. आम लिखिपर आंसर you would never guess he was a security guard. He doesn't look the part. Next, number 4 Delhi Daredevils won the IPL cup very easily. Very easily कहले कौन hands down. आम लिखिपर Delhi Daredevils won the IPL cup hands down. Number 5 The policeman was very angry because the criminal escaped. पुलिसमैन बेसी रागिगले कारण क्रिमिनाल खसीगला. आम कहीपर इटालिसाइज्ड वर्ड होची वेरी एंग्री. से आम कौन लिखा आम आंसर लिखा द पुलिसमैन वाज हॉट अंडर द कॉलर बिकॉज द क्रिमिनल एस्केप्ड. नंबर सी मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. यही निम्नलिखित उक्ति मान को नहीं वाक्य गठन कर. 1 मेक ए फूल ऑफ वन सेल्फ. आम लिखा I made a fool of myself for not getting answer to that silly question in the competition. Have one's eye on. I will लिखिपर I had my eye on the first rank in the board exam. Next, number 3 in for a surprise. He was in for a surprise when he reached the railway station. About. I will लिखिपर all my anger seemed to about from my mind when they apologized for their mistakes. No exception. बाद न पड़िबा all my friends left hostel due to puja vacation, so I was no exception. So students, so far we have discussed about unit 3 of our first lesson, my greatest Olympic prize, which is written by Jesse Owens, and discussed the questions and answers. So thank you for watching this video class. Have a good day. Bye bye.